Sunamura Thanani bisingo khobjane Donirampuro DC amchayo jotowai kaitham chichar Sidi bufang busa kaijak bagan dogno tanpai phusui rekha Sunamura Thanani police aro sidi bufang busa 2,25,000 kaijak tongmani bebagno tanpai phusui rekha 45 ekor hai thai sakabo asuk kebangma rangmarini sidi bufang busa kaijak tongmani dogno tanpai phusai rejakha tei o 45 ekor thaiengkha bolong tang bedegni hnai sawi mankha Sunamura Thanani police 81 number battalion BSF ni BOP Deepak Donpur BOP NC Nagar BOP Batala BOP Motinagar BOP Anandapur BOP te Sunamura Forest Boxnagar Forest 1st Battalion TSR 14 Battalion Buri TSR te 11 Battalion TSR Khoboi 35 Battalion Assam Rifle Agartala te juda sister unit ni kathalai mungbai abian khlai kabangma rangbai ni kaijak sidi bufang busarang no tanphai phusai rejakha। आज हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन हुआ है गांजा डिस्ट्रक्शन का। ये दोनीरामपुर एडीसी विलेज से पड़ता है, जो उसका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो इसमें तकरीबन 45 एकड़ में फैला हुआ था जो फॉरेस्ट लैंड है। तो हम लोग ये पूरा मतलब डिस्ट्रक्शन किया है, जिसमें 38 नोस प्लॉट है और जिसमें हिस्सा लिया है जो आसाम राइफल है 35 BSF का जो अगरतला से आया है। इसके साथ ही हमारा जो 81 बैटेलियन BSF जिसमें बातादुला NC नगर UNC नगर मोतीनगर सब भी आता है, तो सब जगह से वो हिस्सा लिया है। साथ में जो हमारा 1st बैटेलियन TSR है 11 बैटेलियन TSR और इसी के साथ 14 बैटेलियन का जो वोमेन TSR है और हमारा जो सुनामुरा थाना है सब मिलके ये किया है। तो इसमें लगभग 2,25,000 के आसपास होगा जो अनमेच्योर प्लांट है गांजा का। तो हम लोग ये पूरा डिस्ट्रक्शन किया है आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, और ये आगे जाके भी चलता रहेगा। थैंक यू। के हमारे जे सोनामुरा थानार अंतर्गत एडीसी दनिरामपुर एडीसी विलेजर जा पूर्वांश एवं उत्तरांशे আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি, যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 BN BSF, তারপরে 81 BN BSF আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি মতিনগর UNC নগর NC নগর শ্রীমন্তপুর বিউপি সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন। এবং সেই সঙ্গে 1st ব্যাটালিয়ন TSR 11 ব্যাটালিয়ন TSR এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন TSR আছে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি। এবং সোনামুরা থানা সেই সঙ্গে সোনামুরা ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি। এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল, যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা। তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে, মানে আনমেচিউর আর কি। এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ধ্বংস করেছি এবং এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে। তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন। আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেনস্টে আমরা একটা NDPS দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুরা থানাতে। তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে, আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবো।